So good evening all. Welcome to Odisha Regional Statement. So basically पिला ଆମେ already part 1 ବା ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପଢି ସାରିଥିଲେ ନଳ ଓ ପାଣି ଟାଙ୍କିର ଏଟା ପାଣି ଟାଙ୍କି ହେଇଯାଇଛି ପାଣି ଟାଙ୍କିର ଠିକ ଅଛି ତ ବେସିକାଲି ଆମେ ଆଜି ତାର ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କ୍ଲାସ କରିବା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ ଯାହା ବି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିଛି ତଥାପି ଯେହେତୁ ଏ ପାର୍ଟ ଯଦି କିଏ ପରେ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ବେସିକ ଟା ମୁଁ କହିଦଉଛି ବଟ୍ ତମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ତଥାପି ବେସିକ ଟା ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଚାଲ ବେସିକ ରୁ ତ ଆମେ ପାଣି ଟାଙ୍କି କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ରୁହେ ତ ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ କଣ ହୁଏ କୋ ପିଲା କୁହ ଗୋଟେ ଇନଲେଟ ରୁହେ ମାନେ ନାଇଁ ପାଣି ଭରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁହେ ଇନଲେଟ ନଲ ଆଉଟଲେଟ ସାର ଗୋଟେ ହଁ ହଁ ପାଣି ଯେ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଭରେ ପାଣି ଯିଏ ଭରେ ଆଉ ପାଣି ମେ ବି ଡବାରେ ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଆଉଟଲେଟ ଥିବ ସାର୍ ହଁ ତାର outlet ଯଦି ଗୋଟେ ଛିଦ୍ର ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଆଉଟଲେଟ ଏଟା ହେଲା ଆଉଟଲେଟ ଇଏ ହେଲା ଇନଲେଟ ପାଇପ୍ ଇନଲେଟ ହଁ ତ ଆଉଟଲେଟ ଟା ଆମର ହଉଛି ମାଇନସ କାହିଁକି ନା ପାଣି ବାହାରି ଯାଉଛି ଇନଲେଟ ଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ଲସ କାହିଁକି ପାଣି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ହଉଛି ଆଉ ଏ ଡବାରେ ଯେତିକି ଧରିବ ସେଇଟା ହଉଛି ତାର କାପାସିଟି କ୍ୟାପାସିଟି capacity may be 200 liter may be 1000 liter ତମେ ଯେମିତି ଟାଙ୍କି ସବୁ ଦେଖିଛ ଏଇଟା ତାର capacity ଏଇଟା ହଉଛି ବେସିକ ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି କରନ୍ତି ସେଇଥିରୁ କରିବା ତ ଏଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଥିଲେ ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସ୍କିପ୍ କରିଦଉଛି କାହିଁକିନା ଇଏ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଅଲରେଡି କରିଥିଲେ ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ କରିଥିଲେ ଦେନ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଦେନ୍ ଆଜି ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତ ଓଡିଆ ଟା ଟିକେ ଛୋଟ ଦେଖା ଯାଉଥିବ ତମକୁ ନା ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଓଡିଆ ମୁଁ ଓଡିଆ କେବଳ କରେ କି ଦେଖେଇବି ଇଂଲିଶ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଡ କରିଛି ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ରହୁ ଓଡିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତମକୁ ଟ୍ୟାପ ବି ଆଜ୍ଞା ପି ସାର୍ ଏବଂ କ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଦେଖା ଯାଉଛି ହଁ ଟିକେ ବଢେଇଦବା ହଁ ଏବେ ଦେଖାଗଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତ ଦେଖାଗଲା ଯଦି ସିମ୍ପଲି କୁହ ଟ୍ୟାପ ପି ଏବଂ କ୍ୟୁ ଯଥାକ୍ରମେ 10 ମିନିଟ 15 ମିନିଟରେ ଏକ ଟାଙ୍କି ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି ଓକେ ଯଦି ଟ୍ୟାପ ପି ଖୋଲିବାର 3 ମିନିଟ ପରେ କ୍ୟୁ ଖୋଲା ଯାଏ ତେବେ ଟାଙ୍କି ଭରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଦେଖ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କରୁଛି ବଟ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମମାନେ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ସହଜ ମୁଁ ଏମିତି କରିବି ବୋଧେ ପିଲା ଦେଖିଲ ଦେଇଛି ପି 10 ମିନିଟ କ୍ୟୁ କ୍ୟୁ 10 15 15 ମିନିଟ ତାପରେ କହିଛି ତାର ଏଲସିଏମ ନବା ଏଲସିଏମ କେତେ ହେଲା ପିଲା ସାର୍ 30 କୁହ 30 ଦିସ୍ ତାପରେ ହଁ ପି ର ମାନେ ଫ୍ଲୋ ରେଟ କେତେ ପି କେତେ ଲିଟର କୁ କେତେ ଭରିପାରେ ପି ର କେତେ ନା 3 ମାନେ ନାଇଁ 3 30/10 ହଁ ତ ସିମ୍ପଲି ଦୁଇ କ୍ୟୁ ଦୁଇ କେତେ ଦୁଇ 2 ଦୁଇ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର କଣ ନା ଲିଟର ପର ମିନିଟ ଆର ମାନେ ଏତିକି ମାନେ ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ମିନିଟ ରେ 3 ଲିଟର ପାଣି ଭରିପାରେ କିଏ ପି ହେଲା କ୍ୟୁ ବି କଣ କରେ ନା ଗୋଟେ ମିନିଟରେ 2 ଲିଟର ଭରିପାରେ ବୁଝିପାରୁଛ ଗଲା ଯଦି ପି ଖୋଲିବାର ଯଦି ଟ୍ୟାପ ପି ଖୋଲିବାର 3 ମିନିଟ ପରେ ଟ୍ୟାପ କ୍ୟୁ ଖୋଲା ଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପି କେତେ ମିନିଟ ଖୋଲା ହେଇଛି 3 ମିନିଟ ଖୋଲା ହେଇଛି 3 ମିନିଟ୍ ହ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ହଁ 3 × 3 9 ଲିଟର ଭରି ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା 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 ସାର୍ ତାହେଲେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କେତେ ଲିଟର ବାକି ରହିଲା ନା 21 ଲିଟର ବାକି ରହିଲା 21 21 ଲିଟର ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି 30 ଫେଡାଣ 9 21 ଲିଟର ବାକି ରହିଲା ହ ନା ନାଇଁ ଏବେ 2 ଜଣ ହେଇଗଲେ କ୍ୟୁ ଖୋଲା ହେଇଗଲା ମାନେ 2 ଜଣ ହେଇଗଲେ 2 ଜଣ ହେଇଗଲେ ମାନେ 5 ଲିଟର ଦେଖ ତାମାନେ 21/5 ହ ନା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସାର୍ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସିମ୍ପଲି ଆଜ୍ଞା କେତେ ହେଲା 5 × 20 ଦେନ୍ 5 × 10 ତାହେଲେ 4.2 ମିନିଟ ଟୁ ହ ନା ନାଇଁ ତ 4.2 ମିନିଟ ଏବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଛି ତେବେ ଟାଙ୍କିଟି ଭରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ହବ ତାହେଲେ ହବ ଟାଙ୍କିଟି ଭରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଅଲରେଡି ଇଏ ହଉଛି 4.2 ମିନିଟ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଥିଲା 3 ମିନିଟ ପ୍ରଥମ 3 ମିନିଟ ଥିଲା ନା ହଁ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା 3 ମିନିଟ ପି ଖୋଲା ହେଇଥିଲା
ताले सिंपली टोटल केते मिनिट हे गला 7.2 मिनिट ना नहीं हम ऑप्शन केमती अछि ना ऑप्शन सेकंड रे अछि ताले आकु केमती करबा सेकंड रे अछि यदि ताले मते एठी देखो एईटा को एमती करो 4 पूर्णांक 1/5 तो हाँ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ये जो 4.2 टा 4 पूर्णांक 1 4 पूर्णांक 1/5 हो ना नहीं ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ताले हमें 4.2 हटाई दियो ताले एटा करि परिबा 4 पूर्णांक 1/5 ताले एटा तो हेगला 4 मिनिट 1/5 को सेकंड रे प्रकाश करिया पले इनटू 60 गुणिबा हाँ काना तमर 1 मिनिट होउची 60 सेकंड 60 सेकंड ताले सिंपली एटा केता हला काटि देले केता होउची बोला 12 5 60 ताले सिंपली 4 मिनिट 12 सेकंड हो ना नहीं 12 सेकंड आ प्रथम 3 मिनिट चली थिला मन पडुची 7 मिनिट 12 सेकंड 7 मिनिट 12 सेकंड एटा हबो बुझिला पिला केते सहज क्वेश्चन ଆଜ୍ଞା ସାର୍ आज्ञा सर ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଇଂଲିଶ ଲଗେଇଛି ପିଲା ଇଂଲିଶ ଟା ନେସେସରି ଇଂଲିଶ ଟା ଥାଉ ତମେ ଚାହିଁଲେ ପଢିବ ନହେଲେ ନ ପଢିବ ବୁଝିପାରୁଛ ବଟ୍ ତମେ ଇଜିଲି ବି ଦେଖିପାରୁଛ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଏମିତି ଅଛି ତମକୁ ଆଗକୁ ଇଂଲିଶ ରେ ବି ବହୁତ ତମ କାମରେ ଆସିବ ତ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିବି ଅମରନାଥ ଅନିତା ଦିବ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ନିନ୍ସା ରାହୁଲ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ आज्ञा ଆଜ୍ଞା सर ସାର୍ ତ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ମତେ କୁହ ଯେ ମୁଁ ତାର ତ 30 ଲିଟର କାପାସିଟି ଥିଲା ମୁଁ ଏଠି 21 ଲିଟର କଣ ପାଇଁ ଲେଖିଲି ଶ୍ରେୟାଂଶୀ କୁହ ପି 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ବନ୍ଦ ହଁ କରିଥିଲି ହଁ ପି 3 ମିନିଟ ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ପି ତ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ମିନିଟ କୁ 3 ଲିଟର ପାଣି ଭରି ଦିଏ 3 ମିନିଟ ଚାଲିଛି ତ 9 ଲିଟର ପାଣି ଭରି ଦେଇଛି ତାପରେ କଣ ହେଲା ପି ବନ୍ଦ ହେଇନି ତାପରେ ଫିନିଶ କ୍ୟୁ ଆସୁଛି ହେଇଗଲା ତା 9 ପାଖକୁ ହଁ ଯେହେତୁ ତା ପାଖକୁ କ୍ୟୁ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଏବେ 2 ଜଣ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଆଗେ ଯେତିକି କାମ ହେଇଯାଇଛି ଆଗେ ସେତିକି କାଢିଦବା ଚାଲ ସେଇଥିପାଇଁ ଫୁଲ ଟା କାମ ଥିଲା 30 ଏଇ 9 ଲିଟର କାମ କାଢିଦେଲି ମାନେ 21 ଲିଟର ପାଣି ଏବେ ଭରିବାର ଅଛି ଏବେ 2 ଜଣ ହେଇଗଲେ ମାନେ ପି ଆଉ କ୍ୟୁ 2 ଜଣ ହେଇଗଲେ ପି ର ଏଫିସିଏନ୍ସି 3 କ୍ୟୁ ର ଏଫିସିଏନ୍ସି 2 ତେଣୁ 5 ଲିଟର ହେଇଗଲା ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବୁଝିହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍वेश्चन ଯିବା ପିଲା आज्ञा सर ତମାନେ କରିବ ଏଟା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ହଁ ଏଠି ଟିକେ ଟାଇମ ହିସାବରେ ଦେଇଛି ତମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ ହିସାବରେ क्वेश्चन ଦେଖେଇଥିଲି ପିଲା ଆଗରୁ ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆଗେ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଢେଇ ଦଉଛି ଆଗେ ତାପରେ ଦେଖିବା ତ ଟାଇମ ହିସାବରେ क्वेश्चन କଣ ଦେଇଛି ପିଲା କହୁଛି ଦୁଇଟି ଟ୍ୟାବ ଏଠି ସେମିତି ଅଛି ଟାଇମ ଟା ପରେ ଦେଖିବା ଆଗେ ତମେ ଆଗେ क्वेश्चन ନର୍ମାଲ क्वेश्चन ଭାବ ଦୁଇଟି ଟ୍ୟାପ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ଯଥାକ୍ରମେ 12 ଘଣ୍ଟା 15 ଘଣ୍ଟାରେ ଏକ ଟାଙ୍କି ପୂରଣ କରିବା ଆମେ ଯେମିତି କରନ୍ତି ସେମିତି କରିବା ଏ ହଉଛି 12 ବି ହଉଛି 15 ଏଲସିଏମ ହବ କେତେ ପିଲା ଜଲ୍ଦି କୁହ 60 ସାର୍ 60 ଷାଠିଏ 60 ଇଏ ହେଲା 5 ଇଏ ହେଲା 4 ଏତିକି ବାଟ ଆମ ନର୍ମାଲ ହେଲା ତାପରେ ପଢ ଯଦି 12ଟାରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ୟାପ ଖୋଲାଯାଏ ମାନେ ଏବେ 12ଟା ବାଜିଛି ହେଲା ଦିଟି ଟ୍ୟାପ ଖୋଲା ହେଇଛି ମାନେ କଣ ଦିଟା ଟ୍ୟାପ ଏ ଆଉ ବି ତା ମାନେ କେତେ ମିଶିଗଲେ କେତେ 9 ତ नौ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏ ବି ମିଶିଲେ 9 ଓକେ 12ଟାରୁ ଖୋଲା ଯାଇଛି ତେବେ ରାତି ଠିକ 8ଟାରେ ଟାଙ୍କିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବି କେଉଁ ସମୟରେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ତାହେଲେ ରାତି 8ଟାରେ ଟାଙ୍କିକି ବନ୍ଦ କରାଯିବ ମାନେ ସରି ଟାଙ୍କି ଫୁଲ କରା ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଟା ଆମର 12ଟା ଗୋଟିଏ ଦିଟା ଏମିତି କରି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ହ ନା ନାଇଁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଛ 8 ଘଣ୍ଟା ହଁ ନା ନାଇଁ आज्ञा सर ଏବେ ସେମିତି ମନେ ପକା ଆମେ ଗୋଟେ क्वेश्चन କରିଥିଲେ ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ରେ ଏଇ କେତେବେଳେ ଏଇ ସିଏ କାମ ଛାଡି ଚାଲିଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ କାମଟା ଏତିକି ଦିନେ ସରିଯିବ ନା ନା ଏଇ ଟ୍ୟାପ ରେ ହିଁ ପଢିଥିଲେ ଆମେ ହଁ ନା ଏଇ ଟ୍ୟାପ ରେ ହିଁ ପଢିଥିଲେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ ରେ ଯେ କେତେବେଳେ ଏ ଟ୍ୟାପ କୁ ବନ୍ଦ କରିଦବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଏତିକି ସମୟରେ ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଯିବ ଅପସନ ୟୁଜ କରିଥିଲେ ମନେ ପଡୁଛି ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଏବେ କ୍वेଶ୍चन ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ସେ क्वेश्चन କହୁଛି ଶୁଣ ବାବା ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍
हाँ मु कौन क्वेश्चन टा बुझिया चेष्टा कर तापर हम करबा क्वेश्चन सब क्वेश्चन सॉल्व हबो बट आगे बुझिया चेष्टा करिया पड़ियो सी कहिछि 60 लिटर पानी भरिबार अछि से कहिछि 12 रे मु चालू कली पानी बंद करबी केतेटारे 8 रे तम हिसाब दी जण आठटारे जदी चलेबी 9 गुणन 72 हे जिवो 72 लिटर पानी फुल हे जिवो ना नहीं आज्ञा सर ये दी जण मिसिले न 8 घंटा चलेबी माने 72 लिटर पानी हे जिवो आज्ञा सर आज्ञा सर आज्ञा आज्ञा तो 72 लिटर पानी अधिक फुल हे पानी बाहर जिवो ना नहीं आज्ञा सर आज्ञा सर तमर एमती गोटे टांकी अछि तो बर्तमान मु जदी 8 घंटा चलै देबी से पानी फुल हबो पानी सब कोन हे जिवो पानी फुल हे कि पानी सब बाहर जिवो ना नहीं आज्ञा आज्ञा Yes, सर sir. ताले सी जो कथा कहछि ताले केते बेले गोटे हमगु बंद करियो पड़े कहछि देखुनो तो भरिबा पाई टैप भी केउ समय रे बंद करा जो माने से 8 गोटे रे बंद हबो 2टा रे बंद हबो 3टा रे बंद हबो एमिति गोटे टाइम रे बंद कर जादरा पानी फुल हबोनी एमे सरी पानी ओवरफ्लो हबोनी ठीक 8टा बेले तमरो टांकीटा फुल हे बंद एबे क्वेश्चन बुझी गेला तो आज्ञा सर ओके ताहाले पिला मु जदी जानिनी केते बेले मु टांकी की बी की बंद करबी मने कर बी की मु बंद करबी केते बेले जानिनी मने कर 3 घंटा परे बा x घंटा परे बंद करबी एमती कहली बी टा को मु x घंटा परे बंद करबी सुनो सुनो क्वेश्चन टा भल से सुनो बी टा को मु x घंटा परे बंद करबी ताहाले बी की जदी x घंटा परे बंद करबी नहले एमती तमे बुझियो चेष्टा कर बी की धरो 2 घंटा परे हम ऑप्शन देखि देबा ऑप्शन अछि देख 8टा माने केते तमे से 8टा तो हबने छाड़ो 5टा अछि 5 माने 5 घंटा परे 45 आज्ञा सर टिक टिक हां तो एठी भले से देखो पिला कोन कहिछि ना 12टा रे एटा राती 12टा एटा ती पढियो पडियो मु सेटा खोजिया आस्तिली ना देइछि ना राती दिन एटा होछि राती 8टा राती 12टा राती 8टा माने कोन कोन पिला सर 12 घंटा तेबे राती ठीक 8टा राती 12टा माने सिए गला पुनी दिन 12टा हबो माने बहुत 20 घंटा 20 सॉरी 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 सर आज्ञा आज्ञा जदी राती 12टा रे दुईटी टैप खोला जाए राती 12टा खोलाला तेबे ठीक तेबे राती ठीक 8टा देखिबा क्वेश्चन इंग्लिश टा कोन देछि मे बी से भूल हेतिबो to tap A and B fill a tank in 12 hour 18 hour respectively if two taps are opened at 12 pm एटी pm देछि हला 12 pm माने राती 12टा कोड दिन 12टा बे हां एटी भूल हे जेटा राती 12टा न एटा राती 12टा न दिन दिन न एम आज्ञा सर हाँ नहीं एम न पीएम हबो दिन 12टा बुझी पाछो दिन 12टा रे दुईटी टैप खोला जाए तेबे राती 8टा ठीक है एबे ठीक हला माने बुझी पाछो श्री कोसी एठी पीएम लिखि जे हमोटे सुविधा हला नहले सेमति ठीक नहीं हला ओके राती 12टा रे स्टार्ट हे ताहले मते को पिला एते माने ये जो 5 माने 3 घंटा न ए सॉरी 5 घंटा न की 5 घंटा परे बंद हे होछि तने तम 12टा रे स्टार्ट हेछि एटा 7 माने 7 घंटा न की एटा तो हबो ना मते तो 8टा बेले बंद करिया अछि ये भी क्वेश्चन हबो ना ये भी हबो ना काहे ना मु फुल चलेबिनी ना आज्ञा बुझी बे राती राती 10टा कोड आसी मते तो राती 8टा रे बंद करिया अछि तेनो एटा हबोनी एटा हबोनी गला एई 7टा हबो ना 5टा चलो 5टा नहीं करबा ताहले मोर कोन हला ना बी कोन हला ना 5 घंटा चलीला बी रे एफिशिएंसी केते 4 4 गुणन 5 ताहले बी 20 लिटर भर हाँ तार ए तो टोटल फुल चलियो ए को बंद करिया कोउटी भी कहनी ताले ए को फुल चलाओ ये होची 5 गुणन 8 ताल 40 हे गला 60 लिटर बुझी परछो Yes, sir. पिला आज्ञा तो सर 60 लिटर फुल हबार थिला एने तो तुम सारा सब बेले मो ऑप्शन यूज करी करबी काहे कि तमे बेसिक चलनो बेसिक करबा ऑप्शन हेले टिके जल्दी हबो बट हम बेसिक करबा चलो तो मते को पिला एटी भलो से देखो से तमे एति की बुझी गलो ये पूरा 8 घंटा काम करिवो 8 घंटा पानी चालू रहइबा एटा बुझी गेला से देइछि ना ए बंद करिया कहनी किंतु बी किछि समय पर बंद हबो तमे एटा तो जाइछि किछि समय पर बंद हबो जोटा कि 5 घंटा पाइले ताहले मु कहबी मने कर बी x घंटा पर बंद हला केते घंटा
एक कौन है सर को एथिरे टोटल अछि 60 लीटर तर कैपेसिटी अछि हाँ तापरे एथिरे ए जदि 8 घंटा पूरा काम 8 घंटा पूरा चलिबो तले तार पूरा हे 8 घंटा 540 ओ बढ़िया आइडिया तुम दिलो ओ कितने सुंदर आइडिया यस परफेक्ट 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 हाँ गुड 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 बढ़िया आइडिया देइछो ना ये कंपलसरी 8 घंटा चलिबो तेनु ए रो 5 * 8 40 सरीगला 40 लीटर सरीगला आ रहला 20 लीटर 20 लीटर किए करिवो ना जीव हमर बी कान तापर बहुत बी हो बाध्य तेनु आज्ञा परफेक्ट सर 5 घंटा परे यस यस परफेक्ट आइडिया देइछो बी एइटा हेले सबुटु जल्दी बिना ऑप्शन जल्दी करी हे जीवो जे 5 घंटा परे बी कह हबो ना बंद हबो माने 12टा रु 5 घंटा माने 5टा बेले बंद हबो तो पिला की गोटे भलो आइडिया आसिला जण कहिला बुझी पालो ना नाही मते कुओ से आज्ञा कहिला सर जे सारे ये तो बंद करिया कहनी माने 8 घंटा चलिबो तेनु ए रो एफिशिएंसी होची 5 तेनु म 8 गुणी देली 40 लीटर से पानी एका भरिबो गला आउ जेतिकी पानी रहला ए बी ही भरिबो हा ना नाही तले आउ 20 लीटर पानी रहला 20 लीटर पानी बी रो एफिशिएंसी 4 4 हर देली ताले 5 घंटा पी चलिबो तापर बंद हे जिवो सर निमिषा कौन पठेला 9 बिली निशा अच्छी भाई स्टे सर पठेला मेसेज 9 बिली କରିଛନ୍ତି मेसेज कौन करछंती नो नो सर कौन निशा कौन हैला नो कौन ओके चल तापर नेक्स्ट क्वेश्चन एबे क्वेश्चन कर एटा एटा ये टाइप रा हम आज्ञा करथिले सर एबे कर राइट जोई एबे जो टाइम आसिला हमें सेंति करिया बढ़िया आइडिया टा दलो की कहला ये आइडिया टा के देला अमरनाथ सर अमरनाथ देला ओके गुड ये क्वेश्चन देखो करो करो समस्त करो साधारणतः गोटे पाइप टांकी को 12 घंटा भर्ती करिଥାଏ किंतु लीक जो 8 घंटा अधिक समय नेल मल से करि परिबो करथिले हे काम याकू खाली आज्ञा करिया सर को हबो केते समय लागो करो ना तमरा ए देइची 12 लीक जो 8 घंटा अधिक समय लागिला ता ए माइनस बी 20 कोड़े 8 घंटा अधिक 20 तो लॉस अब हला 60 ये हैला 5 ये हैला 3 सर 30 घंटा परफेक्ट 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 ଷାଠିଏ ବାଇ परफेक्ट परफेक्ट 30 30 घंटा समय लागिवो खाली करिया ପାଇଁ तो निंसा अनम्यूट करो कोन पे तमे म्यूट अछो ना क्लास रे ना हो मोबाइल थोई दे कोड जाइछो मेसेज पठेला ଅଛି सर अच्छी अच्छी ओके अच्छा अच्छा तापर नेक्स्ट कहला सर बैकग्राउंड साउंड होची ना को सेट पे म्यूट कर रखिछ तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये गोटिए पाइप टांकी को 10 मिनिट रे भर्ती करि परिबो हौ गोटिए पाइप A टांकी equal को to 10 मिनिट रे 10 भर्ती करि परिबो अन्य एक पाइप 12 मिनिट रे खाली करि परिबो B is equal to 12 ଷାଠିଏ 6 12 -5 -5 ना नहीं आज्ञा सर सेटा की ଷାଠିଏ -5 काहे लिखिली कहलो -5 काहे लिखिली को
सर कहीं कि ना ये पानी को खाली करूची ମୁଁ माइनस ଶ୍ରେୟାଂଶୀ କୁ ପଚାରିଥିଲି ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ଜାଣିପାରୁଛ ତ ସେ ଖାଲି କରୁଛି ପି ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ମାଇନସ ଲେଖିଲି ଓକେ ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଯଦି ପ୍ରଥମ ପାଇପ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପାଇପ ଗୁଡାକ 1 ମିନିଟ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଏ ଭଲସେ ଶୁଣ ଏଠି ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ ତମମାନଙ୍କୁ କହିନଥିଲି କହିଦଉଛି ଦେଖ ଯେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ପାଇପ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଇପ ଗୁଡାକ 1 ମିନିଟ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଏ ତେବେ ମିନିଟରେ କେତେ ମିନିଟରେ ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ଫୁଲ ହବ ଭଲସେ ଶୁଣ ସେ କହୁଛି ବିକଳ୍ପ ମାନେ କଣ ପିଲା ନା ଆଗେ ଏ ଖୋଲ ତାପରେ ବି ଖୋଲ B ଗୋଟେ ମିନିଟ ପରେ ପୁଣି ଏ ଖୋଲ ପୁଣି ବି ଖୋଲ फिर B ପୁଣି ଏ ଖୋଲ ପୁଣି ବି ଖୋଲ ଏମିତି ଚାଲିବ ତମର ଏ ଖୋଲା ବେଳେ କଣ ହବ ପିଲା +6 ହେଇଯିବ 6 ଲିଟର ହେଇଯିବ ବି ଖୋଲିଲା ବେଳେ -5 ଲିଟର ହେଇଯିବ ହଁ ନା ନାଇଁ आज्ञा सर ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ସାର୍ ଏ ଖୋଲା ବେଳେ +6 ଲିଟର ପୁଣି -5 ଏମିତି ଚାଲିବ -5 +6 ତ ହଁ ତ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୋଡି ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ ପୁଣି ସେମ ହଉଥିବ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଡି ସବୁବେଳେ ରିପିଟ ହଉନି आज्ञा सर ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଡିର ଆଉଟକମ କଣ ଏଇ ଯୋଡିର ରେଜଲ୍ଟ କଣ +1 ନୁହଁ आज्ञा ଆଜ୍ଞା सर ସାର୍ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରତି 2 ମିନିଟରେ 1 ଲିଟର ପାଣି ଭରୁଛି ହଁ ନା ନାଇଁ आज्ञा ଆଜ୍ଞା सर ସାର୍ ମୁଁ କାହିଁକି 2 ମିନିଟ ଲେଖିଲି ନା ସାର୍ ହଁ ଇଏ 1 ମିନିଟ ଚାଲିଛି ତାପରେ ବି 1 ମିନିଟ ଚାଲିଛି ନା କହିନି 1 ମିନିଟରେ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଚଲାଅ ଚିତ୍ର ତାହେଲେ ତମେ କଣ ବୁଝିଲ ନା ସାର୍ 2 ମିନିଟ କୁ 1 ଲିଟର ଭରୁଛି ତାମାନେ ତମର ଯୋଉ 60 ଲିଟର ଭରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି 1 ହରିଦେବି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ 60 ବାହାରିଲା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି 60 ମିନିଟ ନୁହଁ ଏଇଟା 2 ମିନିଟ ଲେଖା ତାମାନେ 120 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗିବ 120 ମିନିଟ୍ କିଏ ବୁଝିପାରିଲା ନା ତମର ଏଇଟା 60 ମିନିଟ 60 ବାହାରିଲା ସତ ବଟ ଏଇଟା ଦେଖୁନ 2 ମିନିଟ ନୁହଁ କି ଗୋଟେ ଯୋଡା 2 ମିନିଟ ନୁହଁ କି आज्ञा सर ହଁ ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି ତମର ଉତ୍ତର ହବ ସେ ଟାଙ୍କିଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ 120 ମିନିଟ ଲାଗିବ ସହଜ ବୁଝିଗଲା ତ ଏମିତି ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସିଲେ ବି ତମେ କରିପାରିବ आज्ञा सर ଚାଲ ତାପରେ ହଁ ଏକ ତେଲ ଟାଙ୍କି ଭରିବା ପାଇଁ 15 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗେ ହଉ ତ ଏକ ଭରିବା ପାଇଁ 15 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗୁଛି ତଥାପି ତେଲ ଟାଙ୍କିକୁ ଏକ ନିଷ୍କାସିତ ପାଇପ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଲା ଯାଇଛି ଯାହା ଏହାକୁ 30 ମିନିଟରେ ଖାଲି କରିପାରେ ଓକେ ତାହେଲେ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ 30 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗେ ଠିକ ଅଛି ତମେ କରିଦିଅ ଲସଙ୍ଗ ହେଇଗଲା 30 ଇଏ ହେଇଗଲା 2 ଇଏ ହେଇଗଲା -1 ତାପରେ ପଢ ଯଦି ଏହି ନିଷ୍କାସିତ ପାଇପ ଖୋଲା ରହିବ ତେବେ ଏଇ ଟାଙ୍କିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ମାନେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଏହା ନୁହଁ କି ଭଲସେ ବୁଝିଲ ଏଇ ଦେଖ ତମକୁ କୋଶ୍ଚିନ କହିବନି ବେଳେ ବେଳେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ତମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଏହି ନିଷ୍କାସିତ ପାଇପ ଖୋଲ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ତମର ଯୋଉ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପାଇପ ଯୋଉଥିରେ ତେଲ ବାହାରିବ ସେଟା ଖୋଲା ଅଛି ତମେ ତାପରେ ଭରୁଛ ଆଁ କୁହ କୁହ ନିଷ୍କାସିତ ମାନେ ନିଷ୍କାସିତ ମାନେ ଖାଲି କରିବା ଯୋଉଟା ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ପାଣି ଆଉଟଲେଟ ବୁଝିପାରୁଛ ଆଜ୍ଞା ସେ ସିମ୍ପଲି आज्ञा सर ଯୋଉଟା ଆଉଟଲେଟ ଟା ତମର ଖୋଲା ଅଛି ତମେ ଫୁର ବି ପାଣି ଭରୁଛ ତାମାନେ କଣ ଦିଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା ନାଇଁ କି आज्ञा सर ତମେ ଯୋଉ ତେଲ ଭରୁଛ ଆଉଟଲେଟ ଟା ଖୋଲା ଅଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଭରିବା କଥା ବଟ କହୁଛି ନା ତମର ସେ ଖୋଲା ଥାଉ ପୁଣି ଭର ତାହେଲେ ପାଣିଟା ତେଲଟା କେତେ ସମୟ ଭରିବ ତାମାନେ 2 ଜଣ କଥା ହେଲା 2 ଜଣ ମାନେ କେତେ ହଉଛି ଦେଖ 1 ହଉଛି ତାହେଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ 30 ମିନିଟ୍ ତ ସାର୍ ସେଠି 2 ଗୁଣିଲେ ଏଠି 2 ଗୁଣୁନାହାନ୍ତି ନା ଏଠି କଣ 2 ମିନିଟ ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଇଛି 2 ମିନିଟ ନା ସାର୍ ସେଟା ଅଲଗା ସେଠି ଯେତେବେଳେ କହିବ ଯେ ହଁ ଏମିତି କଣ ସେ କୋଶ୍ଚିନ ଅପସନ ଇଏଟା କଣ ଥିଲା ବିକଳ୍ପ କୁଆଡେ ଗଲା ବିକଳ୍ପ ଏ ବିକଳ୍ପ ୱାର୍ଡ ଯୋଉଠି ଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ସେମିତି କରିବ ବୁଝିପାରୁଛ आज्ञा ଆଉ ଯୋଉଠି ବିକଳ୍ପ आज्ञा ନାହିଁ सर ଦେଖୁନ ଇଂଲିଶରେ ହଉଛି ଅଲ୍ଟରନେଟ ଇଂଲିଶରେ ହଉଛି ଅଲ୍ଟରନେଟ ଯୋଉଠି ଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ସେମିତି କରିବ
सर को सर एइटर 30 मिनिट हल्ला जरा पूर्वर जो क्वेश्चन टा करलानी टेस्ट टा आंसर टा आपण 109 मारछन टेस्ट रे हां 120 मारले ठीक ठीक है मो ताको अपडेट कर देबी आ टेस्ट रे ये वर्ड टा एपर से होतला ताको भी एबे ठीक हबो हो जा भी हो चल तापर नेक्स्ट मैं ताको ठीक कर देबी बेस्ट हो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहै छै जे गोटिए गोटिए टांकी को 4 घंटा रे 3टी पाइप ए बी सी द्वारा भर्ती करा जाए ता माने कोन ता माने एया कि रे आज्ञा सर आज्ञा सर पाइप सी हेउची बी थारु 1/1/1 2 हाँ 1/2 द्रुत माने कोन बी आउ सी देइची एटा को पूर्ण संख्या कर देले केते होची पिला को 3/2 3/2 ताले मते को बी केते 3 केते मो बहुत थर कहि तुमको बी हबो 3 सी हबो 2 हला तो एटा देइची तापर कथा कोन कहिची बी हेउची ए थारो 3 गुण अधिक बी हेउची ए थारो हां द्रुत माने कण द्रुत माने होची माने एठी को पानी बाहर छी ना सेते अधिक बाहर शीघ्र बाहर माने एटा सी जदी 2 लीटर बाहर करची बी तार 3 लीटर बाहर करची बुझि पाछा हां सेट पे बी द्रुत आ पुनी को तापर कहछि ए थारु सॉरी बी हेउची ए थारु 3 गुण अधिक ता माने एया कि ए आ बी एमती अछंती बी होची ए थारे ये होची सॉरी हां बी होची ये जदी ए के ये हबो 3 या तिबल से पढ़न आज्ञा सर से कहछि मैं लिख दउची ए आ बी ए जदी ए के बी हबो 3 बोल से देखन से कहछि ए थार बी हेउची बी होची ए थारो 3 गुण द्रुत ता माने ए हबो जदी 3 बी 3 गुण माने 3 सरे गला एटा मैं लिख दे एटा प्रथम आगुरु देइतला से 3 जण मिसी की 4 घंटा रे कोन 4 घंटा 4 घंटा हां तो या देछि ताहला हमर मेन कथा आसिला जे ए बी सी के खोजि देले हम कथा हे जिवो ना नै ए केते बी केते सी केते ताहले भले से देखो पिला हां मोटे भल कॉन्सेप्ट बुझेबी आमे अनुपात समान तो पढ़िबा करी पढ़िने ना सेहि ताई तम टिक असुविधा हे जिवो बट मु तुमको कहि दोछि से हिसाब मन एटा एया देछि कि पिला ए अनुपात बी देछि ए के अनुपात 3 या देछि आज्ञा सर एटा 1 गुण नै बी 3 गुण बी अनुपात सी देछि 3 अनुपात 2 या कि आज्ञा सर माकु लेबे देबी चलिबो एटा 1 गुण नै बी 3 गुण आज्ञा हां ताहले एठी ए बी सी भले सुन ए बी सी एमि देते अनुपात पढ़िया मैं जेतले कहबी एठी ए बी सी केते कहि माने ए केते बी केते सी केते काना तमन टी अलग अलग देखा जाउची ना तो सेटा करिवा पई तमन पई शॉर्टकट होची एमिति रखि दे कि एमिति उल्टा एन भलिया करिवो कोन उल्टा एन माने 1 3 3 हे जीवो ए 3 3 9 हे जीवो बी 3 दुणे 6 हे जीवो के सी बुझिला कोन करली पिला देखो एमती कहली आउडा तुमको पचारि भी एबे 1 अनुपात 3 थिला आउडा थिला 3 अनुपात 2 तार एबीसी बाहर करिया पे हमें कोन इनते उल्टा एन गणिबा माने पेन चेंज करछि उल्टा एन गणिबा माने 1 3 3 3 3 9 3 दुणे 6 तो ये जगह को काटी परिबो कोन देखो 3 के काटी होछि 3 के 3
3 3 9 3 3 6 ताहल तमरे ए हे गला 1 एक बी हे गला 3 तीन सी हे गला 2 दुई ताल ठीक सेमदी तम मानको आ गोटा क्वेश्चन पचार तम मान उत्तर दे एमती लिखा है 5 अनुपात 6 एटा ए अनुपात बी लिखा है आटा बी अनुपात सी लिखा है 2 अनुपात 7 ताहले मते एबीसी कहलो देखिबा पिला मो एको पढेबी तुम व्यस्त होनी पढेबी जस्ट तुम मानन को दउ जाउ उल्टा एन कर दियो खतर करो उल्टा एन आज्ञा केते केते को ए केते सर ए 10 हां हां तापरे बी बी 12 बी 12 तापरे सी 42 गोयल तापर जदि आको काटी परियो काटे देले होची 5 6 21 हां ना नहीं आ जहा काटिबो 3 जनकर काटियो पड़े एमति न जे गोटे गोटे काटे त होई जिवो नाही जेतेबेले जहा काटिबो 3 जनकर काटिबो तो ताहले एठी हमें पाई गेले ए बी सी पाई गेले ता मते को ए भरुची केते लिटर 1 लिटर बी भरुची 3 लिटर सी भरुची 2 लिटर ताल टोटल सी केते भरुचंती 6 लीटर 6 लिटर ताहले 6 घंटा को 6 लिटर भरछन ताल 4 घंटा रे 24 लिटर भरिबे ना ना एटा हे गेला टांकी रो कैपेसिटी 4 घंटा कोन प्रथम कोन तला 4 घंटा पानी चलला तामन 6 लिटर हां सर परफेक्ट परफेक्ट हां 6 गुणन 4 ठीक अछि आज्ञा सर ताले टांकी टारे जो पानी धरिबो सेटा केते लिटर हे गेला 24 लिटर ताले क्वेश्चन को पचारि छी टांकी भरिबा पई केवल ए केते घंटा समय नबो ताल टांकी टा टोटल 24 लिटर ए जीवो ए केते ए होची 1 ताल केते समय लागिवो 24 लीटर केते समय लागिवो समय सर 24 घंटा 24 घंटा हां सर ना ना हाउ भी क्वेश्चन अछि टांकी भरिया पे ये हां 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 सर 18 मिनिट मध्य क्वेश्चन देइनी ना ना बुझिले सी क्वेश्चन अलगा ये क्वेश्चन अलगा ऊपर क्वेश्चन अलगा ये क्वेश्चन अलगा बुझि बार क्वेश्चन लिखले और जा भी ये क्वेश्चन बुझि गेला तो दाम 24 घंटा हबो हला ऊपर क्वेश्चन अलगा एटा अलगा क्वेश्चन दा ये ओडिया रे जेटा लिखा सेटा अलगा क्वेश्चन जानि परनो आज्ञा सर हां हां तो ठीक है आमे जोटा करले से क्वेश्चन उत्तर होची 24 घंटा हला हां ये क्वेश्चन आज जहा अछि ठीक अछि हां ये आसिला सही जे से के कहितला हमको अमरनाथ कहितला सही ट्रिक अप्लाई करबा बदे एथरे आसीबो टाइम लिखि छी ना बुझि परछ चलो टिके देखिबा टाइम लिखि छी ना देखुनो 8टा बाची 8:30 बाची देखिए चलो पढिबा चलो पाइप ए और बी यथाक्रमे 16 घंटा 24 घंटा मध्य एक टैंक पूरण करिपारिबे एवं सी संपूर्ण टैंक को 1 घंटा रे खाली करि परिबो ता माने एया कहिछि हां ताले एया देछि कि तमर पिला देखिलो जे ए होची 16 बी होची 24 सी कथाटा को हला सी कथाटा को हां को रिको होची एक होची हां सर एबे भी ना ना एबे के वाला हां तो एठी रिकॉर्डिंग हां एठी कोन हिछि ना पिला एठी लास्ट को गोटे सी देछि जे कि तार वैल्यू देइनी से x कहउछि x थोइले हमको टिके क्रिटिकल लागि पर तथापि x थोइ दो कोन एमति कष्ट हो प्रथम तो आगे 16 24 रो लॉस हो केते को आ सीटा होछि माइनस हला
16 24 ର ଲସାଗୁ କେତେ? 48 24 48 48 ତାହେଲେ 48 x ହଁ ତ এইটা ହେଇଯିବ 16 3 48 ମାନେ 3x এইটা ହେଇଯିବ 24 ଜଣେ 48 ମାନେ 2x 2x এইটা ହେଇଯିବ 48 ମାଇନସ୍ ଓକେ ମାନେ ଏ ହବ ନା ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଆଗକୁ ଅଛି ପଢିବା ଏତିକି ବାଟ ତ ଆମେ କରିଦେଲେ ସକାଳ 10:30 ରେ ସମସ୍ତ ପାଇପ୍ ଏକାଠି ଖୋଲାଗଲା ଓକେ ସକାଳ 10:30 ରେ ସମସ୍ତ ପାଇପ୍ ଏକାଠି ଖୋଲାଗଲା ତା ମାନେ କଣ 2x plus 3x ଏୟା ନୁହଁ କି 5x minus ଆଜ୍ଞା 48 ସାର୍ ଏୟା ତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ये सर କିଏ ବୁଝିପାରୁନି ତିନି ଜଣ ମିଶିଲେ ଏୟା ହଉଛି ନା ନାଇଁ x ହେଲା 5x ଇଏ ହେଲା -48 ये सर ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତିନି ଆଜ୍ଞା ଜଣ ସାର୍ ଏକାଠି ଖୋଲାଗଲା ହଁ ସକାଳ 10:30 ରେ ସମସ୍ତ ପାଇପ୍ ଏକାଠି ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସି କୁ 2:30 ବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଲା ସି ଟାକୁ କେତେଟା ବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ହେଲା ଅଢେଇଟା 2:30 ବେଳେ ବନ୍ଦ ହଁ 2:30 ବେଳେ ବନ୍ଦ ଦିଟା କରିଦିଆ ହେଲା ସି କି ହଁ 2:30 ମାନେ କେତେଟା ହବ ପିଲା କିଏ କହିବ ଦେଖିବା କେତେ ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଇ ଚାଲିଛି 3 घंटा 3 ସାର୍ 3 ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ହଁ 3 ଘଣ୍ଟା ନା ନା ଭଲସେ ଦେଖ 4 ଘଣ୍ଟା ବୋଧେ 4 ସାର୍ घंटा ସାର୍ ଚାରି चार चार 3 ତାହେଲେ 4 ଘଣ୍ଟା ହଁ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ କିଏ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ସି ବନ୍ଦ ଯିଏ ପାଣି କାଢି ଦଉଥିଲା ଯିଏ ପାଣି କାଢି ଦଉଥିଲା ସିଏ ବନ୍ଦ -48 ହେଇଯାଇଛି ହଁ ସିଏ -48 ବାଲା ସିଏ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ପିଲା ଦେଖ ଯଦି सर इको ସେଇଦିନ ଟାଙ୍କି ପୁଣି କଣ ହେଲା ଟିକେ ହଉଛି ଟିକେ ହଉଛି ଏବେ ହଁ ହେଲା ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଟିକେ ହଉଛି ସେ ହେଲା ଟିକେ ହଉ କିଏ ହଉ ଗୋଟେ ହଉ ଇୟରଫୋନ ହଉ ହଉ ଲଗେଇଛି କିଏ ଲଗେଇନି ଇୟରଫୋନ ସାର୍ ମୁଁ ଲଗେଇବି ଆଜି ପୁରା ହଁ କମ୍ପଲସରୀ ଲଗେଇବ ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଆଜି ନିଶା ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଏମଡି ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ପ୍ରଥମ ତ ଇଏ ସୌରଭଜିତ ସରବଜିତ ବି ସାଇଲେଣ୍ଟ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସରବଜିତ କ୍ଲାସ ଆସିଲେ ସିଏ ବି ସାଇଲେଣ୍ଟ ସରବଜିତ ସାର୍ ମୁଁ ଲଗେଇବି ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ସମସ୍ତେ ଇୟର କଡ କାଲିଠୁ ଆଣିବ ସମସ୍ତେ ୱିଦାଉଟ୍ ଇୟର କଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ପିଲା କାହିଁକିନା ଭଏସ ଟା ଭଲ ଶୁଣିଲେ ସିନା ତମେ ବୁଝିପାରିବ ହଉ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ପିଲା ଟିକେ ପଢିଲ ଯଦି ସେଇଦିନ 8:30 ରାତିରେ ଟାଙ୍କି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ତାମାନେ ରାତି 8:30 ହ ନା ନାଇଁ 8:30 ମତେ କୁହ ହଁ ଟୋଟାଲ ଏଇ ଯୋଉ ସି କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଏ ବି ପୁରା 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବ ଏବେ 8 ରେ ୟୁଜ ଆଜ୍ଞା କରିବା ସାର୍ ଅମରନାଥ ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ଏଇ 2 ଜଣ ମିଶି କେତେ ପାଣି ଭରିଥିବେ ଆଗେ ସେଇଟା ଦେଖିବା ହେଲା 2 ଜଣ ମିଶି କେତେ ଟାଙ୍କି ମାନେ ଇଏ କେତେ 2 ଲିଟର ଭରୁଛନ୍ତି ନା ଏଠି 5 ଲିଟର ଭରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 5 ଆଜ୍ଞା ଲିଟର ସାର୍ ଇଣ୍ଟୁ 5 ଲିଟର ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଉଛି ଦେଖିଦିଅ ସକାଳ 10 ଘଣ୍ଟା 10:30 ରୁ 8:30 10 ପକ୍କା 10 ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ହଁ 10 ଘଣ୍ଟା ଏମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ତାମାନେ କେତେ ଲିଟର ପାଣି ଭରିବେ 50 ଲିଟର ତାମାନେ ପିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯୋଉ 2 ଲିଟର ଭରୁଛନ୍ତି ସେ 2 ଲିଟର ଟା କିଏ ଖାଲି କରିଥବ ଏସି ସି ଏଇଟା ତ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ ସେ ହଁ ଟାଙ୍କିରେ ସାର୍ ଧର 48 ଲିଟର ଟାଙ୍କିରେ ତ 48 ଲିଟର ଧରିବ 50 ଲିଟର ପାଣି କୋଉଠୁ ଆସିଲା ତା ମାନେ ସି ଯୋଉ 2 ଲିଟର ପାଣି ଖାଲି କରିଦେଇଛି ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ହ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତା ମାନେ 2 ଲିଟର ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ଖାଲି କରିବାକୁ ସି କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ କ୍ଲିୟର ନା ତାହେଲେ ଏଇଆ ହଁ ଦେଇଥିଲା ସାର୍ 2 ଲିଟର ପାଣି ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଛି ହ ନା ନାଇଁ ଏମିତି ଲେଖୁନ 2 ହଁ ଲିଟର ପାଇଁ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସେ ପଚାରୁଛି ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ତାହେଲେ କେତେ 50 ଲିଟର ପାଇଁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ
2 लिटर ପାଇଁ 4 घंटा एटा मु सी कथा कहूची 2 लिटर ପାଇଁ 4 घंटा समय लागो 50 लिटर ପାଇଁ केते लागिवो ताकू जदी पचाली से कोन दबो उत्तर 50 गुणन 4 बाय 2 ताले सिंपली 100 ताले 100 घंटा समय लागिवो 100 आवर माइनस 100 आवर ପାଇଁ क्वेश्चन कोन कहैछि हम 2 घंटा 2 लिटर हला त भल से देखिलो 50 2 दूनी 4 100 2 लिटर ପାଇଁ 4 घंटा समय लागुची 50 लिटर ପାଇଁ ऑब्वियसली 2 घंटा ପାଇଁ हां 100 घंटा तो लागिवो क्वेश्चन कोन कहैछि एमाने भरथिबे आए तमे हिसाब कल ठीक अछि त 10 टा 30 और 8 टा 30 आज्ञा 8 घंटा तो 8 घंटा ये 2 घंटा ठीक अछि 10 घंटा ताहले 2 जण मिसिले 3 2 5 5 into 10 50 लिटर एटा 48 हेतिला 48 2 लिटर 2 लिटर को 4 घंटा 50 लिटर को केते सिंपली 100 घंटा ही हबो उत्तर ऑप्शन मे भी हां ऑप्शन है नहीं बट 100 घंटा ही हबो उत्तर ना 96 का ही हबो 100 घंटा ही हबो उत्तर 100 घंटा ही हबो आ टिके खाली हिसाब कर दवा 10 टा 30 रु 2 टा 30 12 टा 30 2 घंटा गोटे 30 4 घंटा ठीक अछि ताहले 2 लिटर से पानी खाली करिछि 2 लिटर पानी खाली करिछि की समय सर मोर स्क्रीन आसुनी स्क्रीन आसुनी एबे आसिला आसुजी सर आसुची जहा को आसुनथला एटा 100 लिटर हबा हला आसुने बेबी 100 लिटर हबा हला मे भी क्वेश्चन न होके मुटी देखि देबी एबे देखिलो आस्टू सर आसुजी सर ये क्वेश्चन देखो टैंकी ए पानी को 5 घंटा रे भर्ती करे टैंकी बी 15 घंटा रे भर्ती करे टैंकी सी 10 घंटा रे खाली करे मु ठीक लिखिली आज्ञा सर कौन हो सर माइनस लिखिबो ना खाली करूची ना कोठी ठीक लिखिल ताले टैंकी सी खाली करूची ना तो माइनस लिखिबनी आज्ञा सर हां ताले ठीक केते हबो 30 30 6 लिटर 6 हबो सर 6 हबो ये हबो 2 ये हबो -3 ताले कहूची 3 जण माने केते सर 6 वाला मत 3 जण माने केते मोर 6 5 सर Yes. 5 6 कौन घंटा 6 घंटा सर 6 देन नेक्स्ट जदि टैप एति घंटा रे टैंक पूर्ण करि पारे लीक हेतु एति घंटा समय लागिला लीक टैंकी को खाली करिवो सहज क्वेश्चन ए एटा को तमे ये तमे को सारा को कोन करबी 5.5 लिखि दियो कोन होची प्रॉब्लम यदि 5.5 लिखि दो किछि प्रॉब्लम नै बी होची केते होसी प्रॉब्लम हे जो नै तम गोटे काम कर तम पूर्ण लिखि दियो 5 10 11/2 बुझी पारछो जोटा तुम सुविधा हो सेटा को एटा हो केते 33/4 आंकर लॉस आउ नवा तमु जदी कष्ट लागु जे पिला तांकर लॉस आउ केते केमती हबो ना तम तळे किछि अछि हां सर प्लस हबन ना प्लस माने को एतल कि लीक टैंक होले हां 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 देखियो रो ना इट टेक 8 hours to हां कोन कहै छी लीक हेतु टैंक भरिया पे हां परफेक्ट ताले a - b हला तो a - b देछि तमर केते ना एटा
ତାହେଲେ ଏବେ ଲସ୍ ଆକୁ ନବା ଯଦି ପିଲା ଏମିତି ଟେନସନ ଲାଗିବ ତମକୁ ତମେ ଭାବିଲ ତଳେ ମାନେ ହରରେ କିଛି ନାହିଁ ତାମାନେ କଣ ଏଠି 11 ଅଛି ଏଠି 33 ଅଛି ତମେ ଏବେ ଲସ୍ ନେଇପାରିବ ହଁ 33 33 33 ସାର୍ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କେତେ ହବ ତାର ଲସ୍ ଏଇଟା କେତେ ହଁ ଲସ୍ ହବ 4 33 ଏଇଟା କେମିତି ହବ ଶୁଣ ଏଇଟା କେତେ ହବ ତମର 3 ସାର୍ କଣ 3 ହଉଛି ସାର୍ ଛଅ ହଁ ତଳଟା ସହିତ ଗୁଣିଦବ ତଳଟା ସହିତ ଗୁଣିଦବ 6 ବୁଝିହେଲା ଏଠି ସେମିତି କୁହ ସାର୍ ଚାରି ଏଠି 1 ତଳଟା ସହିତ ଗୁଣିଦବ 4 ସହଜ ନା ନାଇଁ ସହଜ ତାହେଲେ ଏ ହେଇଗଲା 6 ବି କେତେ ହବ 2 2 ଦୁଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ପଚାରିଥିଲା ଲିକ୍ କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ତାହେଲେ 33/2 ତାମାନେ କେତେ 16.5 ବା ଯାହା ଦେଇଥିବ ଅପସନରେ ଆଉ 16.5 33/2 ଦେଇଛି ଏଇଟା ସାର୍। ହଁ 33/2 33/2 ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ସାର୍ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ହଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପଢିଥିଲି ଅଇକି କଥାରେ ସେଇଟା କେବେ ସଲ୍ଭ କରିବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଐକିକ ଧାରାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି କଣ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖି ମାନେ କଣ ଅଛି ଯୋଉ ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଅଛି ଏଇଗୁଡା ଅଛି ସେଗୁଡା ତ ଆମେ ଆଣିବା ବା ମୁଁ ଏଇଟା ହଁ ତମର ସାର୍ ଶୁଣ ଆଜିର ଟିକେ ରହିଛ ଆଜିର ଟିକେ ସଲ୍ଭ ହଁ ଶୁଣ ଆଜି ମାନେ ଦେଖ ଆଜି ଏ କ୍ଲାସ ଟା ଥିଲା ତମର ପାଇପ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ବା ନଳ ଆଉ ପାଣି ଟାଙ୍କିର ଏଟା ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କ୍ଲାସ ହେଇଗଲା ଆଉ ନଳ ପାଣି ଟାଙ୍କି କେବେ ପଢିବା ଆମେ କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଗଲେ ଏବେ ହଁ ସବୁର ମୁଁ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କ୍ଲାସ ଆଣିବି କହିଛି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆଣିବି ତମର କଣ ସେଟା ପରସେଣ୍ଟେଜ ସମୟ ମାନେ କଣ ତମର ଯୋଜନା ଶତକଡାର ଆଣିବି ଆଉଥରେ ଶତକଡାର ଗୋଟେ ଶତକଡା ଆଣିବି ଲାଭ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କ୍ଷତି କ୍ଲାସ ଲାଭ କ୍ଷତିର ଗୋଟେ ଆଣିବି ସରଳ ସୁଧର ଗୋଟେ ଆଣିବି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧର ଗୋଟେ ଆଣିବି ଆଉ ସମୟ ତମର ଦୂରତା ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ର ଆଣିବି ସମୟ ଦୂରତାର ଆଣିବି ସେଇ ସମୟ ଦୂରତାରେ ତମର ଯୋଉଟା ଅଛି କଣ ସାର୍ କାଲି ହଁ ତାହେଲେ କାଲି ଏଇ ବିଷୟଟା ସାର୍ ପଢା ସାର୍ କାଲି ଅନୁପାତ ସମାନୁପାତ ପଢେଇବେ ମୋ ପାଖରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯିଏ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଭିଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପଠେଇବି ଓକେ ହଁ ସାର୍ ମୁଁ କୁହ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୟାମିତି ପଢେଇବି ସାର୍ ହଁ ହଁ ଯେମିତି ବି ସାର୍ ପଢିବାରେ ଯୋଉ ନା ଆଗେ ନୌକା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମେ ଗୁଡା କଣ କହନି ଡାଉଟ ଯାହା ପଢିଥିଲେ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କ୍ଲାସ ଗୁଡା ସରିଯାଉ ତାପରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲ କାହିଁକିନା ଏଇଗୁଡା ରହିଗଲେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ଯାହା ପଢିଥିଲି ହଁ କୁହ ସେ ପୁଣି ସାର୍ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଡାଉଟ ଆମେ ଇଜି ବିଷୟକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଛାଡିଦବା ତାପରେ ହାର୍ଡ ବିଷୟକୁ କହିବା ସବୁ ଇଜି ବାବା ସବୁ ଇଜି ମ୍ୟାଥ ମାନେ ହିଁ ଇଜି ହେଲା ଏତ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଜଲଦି ଆସୁଛି କୁଇଜ ଆପ୍ ତମେ ଖାଲି ଓପନ କରିବ ଖାଲି କସିବ ଖାଲି ଓପନ କରିବ କସିବ ଆଣ୍ଡ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ତମେ ମାନେ କୁଇଜ ଖେଳିବ ମାନେ ତମେ ସେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଆଉ କାହାକୁ କହିଦବ ଫୋନ କରିକି ଆରେ ତୁମେ ଆସେ ସିଏ ଆସିବ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ମୋବାଇଲ ରେ କି କରିବ ଯିଏ ଆଗେ କରିବ ସିଏ ହେଲା ପାସ୍ ଏମିତି କରି 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖେଇବ 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ରୁ କିଏ ଯିଏ ଅଧିକ କଥା ସିଏ ହବ ୱିନର ଏମିତି ବି ହବ ତ ସାର୍ କେବେ ଆସିବ ହଁ ବହୁତ ଜଲଦି ଆସିବ ଆଜି ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଦିଆ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଦେବେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଇଦେବେ ହଉ ତ ସାର୍ କି ସାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ନୌକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ହଁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ଦେଖିବ ଦେଖା ନୌକା ସ୍ରୋତ ହଁ ନୌକା ସ୍ରୋତ ଦେଖ କଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଜିନିଷ କହିଲେ ଏଥର କହୁଛି ତମମାନଙ୍କର କାଲିର କ୍ଲାସ କଣ ହବ ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏଥିରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପି ଏମ ଏସ୍ ଟି ବୋଟ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ନୌକା ଆଉ ସ୍ରୋତ କୁଇଜ ଆଜି ରାତି 11ଟାରେ ମୁଁ ବନେଇବି କାଲି ତମର କ୍ଲାସ ହବ ପି ଏମ ଏସ୍ ଟି ବୋଟ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପିଡିଏଫ ଏଇ ଦିଟା ବନିବ କାଲି ତମର କ୍ଲାସ ହବ ସେଟା ହେଲା ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ଗୋଟେ ଦେଖ ମୋର କେତେଟା 11ଟା 45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇମିଂ ହେଇକି ଅଛି ରାତିରେ କାମ ହବା ପାଇଁ ଏବେ ତମର ଚାଲିଛି ଏଟା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ତମର ଇଏ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି ହଉ ଚାଲ କୋଉଠିକି ଯିବା ଇଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍ ପାଇପ ଏ ହଁ
आज किछि होमवर्क देबे हाँ एठी होमवर्क अछि एथरे मो आशा लागु तमे सब करि परिबो या परे होमवर्क पीडीएफ दे दोछि मु आ तमान को होमवर्क भी आप रे मिलिबो एबे ठीक 2-3 दिन समय दियो मु सब कथा कर देबी हां ये क्वेश्चन ता चलो करो बहुत टाइम हे गेलानी पाइप ए 155 मिनिट रे एक टांकी पूर्ण करे ताने ए होची कते 155 बी होची आ पढिबो ना एमती क्वेश्चन आसे तम पढी के टाइम वेस्ट करिवो ना तो देखियो खाली पूर्ण होची कि खाली होची हैला बुझी पारछ ताले मु सी लिखि 62 प्लस लिखिबी ना माइनस लिखिबी माइनस माइनस लॉस आसे कोन एते बडटा हो ना कोटे पणिकार अछि की रे कोटे पणिकार नाही ए 31 से 30 पिया ना 31 को पणिकार अछि रे बाबा 31 जणे 62 31 30 93 31 50 ताले सिंपली 31 50 30 जणे एटा हवा तमर एलसीएम हैला करेक्ट तम कहबो सर एलसीएम एमटी कोन लिखला हां एमटी लिखि परिबो गुणीबा किछि करिया दरकार नै गुणीबो कोन बे टाइम वेस्ट कैन करिवो माने एटा नॉर्मल एम चिंता कर 31 टा सब धीरे अछि एठी आसेला 31 दुणे एठी हला 31 के 30 एठी आसेला 31 50 माने एमि देखो लॉस करी देखो 930 930 वाला ना बाहर करिवो काई टाइम सारनी ना ना सेमति रे समय जीवो तमर सेमति काई करिवो 31 दुणे 31 30 31 50 तो एलसीएम ए हला तो बुझिगला तो सिंपली तमर एठी केते हबो तमर एटा होची 31 50 माने 6 केते बढ़िया 6 दे नयो एटा केते 93 ना 31 30 10 परफेक्ट एटा केते हबो 31 दुणे माने 15 ताले मते को एठी a + b + c केते हबो ए माइनस c केते हबो देखुनो 6 16 15 माने केते 1 एक सर 1 तो आज्ञा सर जदि तीनोटी पाइप एकाठी खोला अछि टांकीटी पूर्ण करिया पे ता माने केते 31 गुणन 5 गुणन 3 गुणन 2 बाई 1 हना ना एरे केते गुणी बाहर करथा लेबे 930 930 930 मिनट ऑप्शन सी बुझिगला तो देखो केते बड़ क्वेश्चन बट हमें प्लानिंग करी कि प्रथम तो एलसीएम सुविधा रे काढिले तापर एगुडा को भी सुविधा रे बाहरी गला तमे जदी गुणी देई थांता पुणी हरि थांता 155 हरि थांता पुणी टाइम जाई थांता आ लास्ट को गुणिया को पड़िला कोन करबा हो तो ये पीडीएफ टा मु शेयर कर दउची एटा होमवर्क रे त माने करिवो आ ये चैप्टर हम पढिबो ना सर हां क्विज रे केते मार्क आनला आज्ञा सर आज रे क्विज रे हां ए क्वेश्चन आज्ञा सर के पचारतला फर्स्ट क्वेश्चन में चला ए क्वेश्चन टिके फास्ट पूरा एटा बा ना पूरा पूरा प्रथम जोटा आगुर पढितले एइटे नुहे ना एइटे नुहे सर जो पापा भी जोटा आगे जो करथिले से टेस्ट रो भी केते के रखला सर आउ तापरे आज जो देथिलो एटा सर हाँ एटा मु कोन कहितली पिला कहिछि गोटे टांकी एतिकी फुल हवा पई गोटे टांकी धर ए 4/7 फुल अंश फुल हवा पे 8 घंटा से लागुची फुल अंश करिया पे कोन कहितली उल्टी गुणी बाबा 7/4 गुणन 8 14 घंटा तो 14 हां बुझिली 14 घंटा एटा होची फुल पाई सर एटी जो आधा देतबारो एटी कहि आधा टांकी कहि आधा पूर्ण करिया पे ता माने के 14 घंटा इन्वर्टर सेकंड क्वेश्चन बोले सेकंड क्वेश्चन
ଏଇଟା ଆସିବ ଏଟା ଆସିବ। ଓକେ ଶୁଣ ପିଲା ମୁଁ ପିଡିଏଫ ସେୟାର କରିଦଉଛି ତମାନେ କରିଦବ ଯାହାର କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ ରହିଲା ନିହାତି ସେୟାର କରିବ ଗ୍ରୁପ ରେ ସେଟା ମୁଁ ସେପାରେଟଲି ସେମିତି ଗ୍ରୁପ ରେ କହିଦେବି ତା ପାଇଁ ଆଉ କ୍ଲାସ ହବନି ନହେଲେ ଯଦି ଅଲଗା କ୍ଲାସ ରେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୁଁ କାଢିକି ତାକୁ ବୁଝେଇଦେବି ବଟ୍ କିଛି ଡାଉଟ ରହିବନି କାହିଁକିନା ସରିଗଲା କାଲି ଆମେ ପଢିବା ପିଲା କଣ କହିଲି ପିଲା ନୌକା ସ୍ରୋତ ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ କହିଦଉଛି କେମିତି ପଢିବା କାଲି ନୌକା ସ୍ରୋତ ଟିକେ ଖାଲି ଟାଇମ ଟିକେ ଅଛି 18 ଘଣ୍ଟା ହଁ ଏଟା ହବ ତେବେ ଭଲସେ ଶୁଣ ପିଲା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ 2 ମିନିଟ ଅଛି 2 ମିନିଟ ମୁଁ କହିଦଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଧର ସ୍ରୋତ ପିଲା ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ସ୍ରୋତ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ଯୋଉ ସ୍ରୋତ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାଟି କରିବି ଏଇଠି ଯଦି ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାଟି କରିବି ତାହେଲେ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗାଟି ହେଲା ତ ଏଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଡଙ୍ଗା ଯଦି ସ୍ରୋତ ଯଦି ଇଆଡକୁ ଯାଉଛି ସ୍ରୋତ ମାନେ ତମର ପାଣି ଟା ଏମିତି ଯାଉଛି ବାଁ ରୁ ଡାହାଣ ଆଡକୁ ଯାଉଛି ଡଙ୍ଗା ଯଦି ସିଆଡକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଖାଲି ସେମିତି ଥୋଇଦେଲେ ବି ଚାଲିବ ଡଙ୍ଗା ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତାହେଲେ ଏଇଟା କହିବା ସ୍ରୋତର ଅନୁକୂଳ ବେଗ ଅନୁକୂଳ ହଁ ଅନୁକୂଳରେ ଯାଉଛି ନା ସ୍ରୋତ ଯୁଆଡେ ଡଙ୍ଗା ସିଆଡେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତ ଡଙ୍ଗା ଯାଇକି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ହେଲା ଡଙ୍ଗା ଯାଇକି ଧର ସିଆଡେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ମାନେ ଏଇଠି ଡଙ୍ଗା ଟା ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏ ଡଙ୍ଗା କଲର ମୁଁ ଏଇଠି କରୁଛି ଡଙ୍ଗା ପୁଣି ଫେରିବ ନା ନାଇଁ ଯାଇଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ଜାଗା ପୁଣି ଫେରିବ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛି ଡଙ୍ଗାଟି ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛି ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବ ଇଆଡକୁ ଯିବ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସ୍ରୋତ ଟା ସିଆଡକୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହବ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ କହିବା ସ୍ରୋତ ଅନୁକୂଳ ଇଆଡେ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ହବ ଅନୁକୂଳ ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରତିକୂଳ ହେଲା ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଏଇଟା ମତେ କୁହ ଯଦି ଏଇଟା ଯୋଉ ଅନୁକୂଳରେ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଡଙ୍ଗା ଟା ସ୍ପିଡ ଯିବ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯାଉଛି ମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ତାହେଲେ ଧୀରେ ଯିବ ଆଜ୍ଞା ହ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଡଙ୍ଗାର ବେଗ ହଉଛି ଭି ଡଙ୍ଗାର ବେଗ ହଉଛି ଭି ସ୍ରୋତର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ରୋତ ନାଇଁ ଏଇ ସ୍ରୋତର ବେଗ ହଉଛି ୟୁ ସ୍ରୋତର ବେଗ କଣ ପିଲା ୟୁ ତାହେଲେ ଏଟା ଅନୁକୂଳରେ ଦି ଜଣ ମିଶିଯିବେ ନା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସାର୍ ଡଙ୍ଗା ବି ଯାଉଛି ସିଏ ବି ଯାଉଛି ମିଶିଗଲେ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଛିଡା ହେଇଯିବ ନା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କାହିଁକି ନା ତମର ଯଦି ଇଏ ଯେତିକି ଜୋର ଯାଉଥିବ ଇଏ ତାକୁ ଟାଣୁଥିବ ନା ତେଣୁ ଛଡା ହବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କାଲି ପଢିବା କାଲି ପଢିବା ସେ ଚାପ୍ଟର ପଢିକି ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କାଲି କରିଦବା ତମମାନଙ୍କୁ ଏ ପିଡିଏଫ ଟା ପଠେଇ ଦଉଛି ସାର୍ ସାର୍ ହଁ କୁହ ସାର୍ କାଲି ଆଜି ନୌକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା କରିବେ ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଐକିକ ଧାରାରେ ପଠେଇଥିଲି ଡାଉଟ ଥିଲା ସେଇଟା ବି କରିବେ ସାର୍ ଓକେ ସାର୍ ନୌକାଟା ସାର୍ ସାର୍ ସେ ଯୋଉ ନୌକାର ଆପଣ କରିଥିଲେ ସେଟା କଣ ସିଲାବସ ରେ ଅଛି ହଁ ସାର୍ ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍ ଅଛି ସିଲାବସରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ସାର୍ ଦେଖିଲେ ପଡିଥିଲା ବୋଲି ସେଦିନ ହଁ କୁହ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ ଆଜି ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ କାଢି ନଥିଲେ ସେଦିନ ସାର୍ ହଁ କୁହ ଆଜି ଯୋଉ କୁଇଜ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଦେଖିବା ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଏ ତମ ପିଡିଏଫ ଟା ଟାଇମ ସରିଯାଉଛି ରେ ପିଲା ଓକେ ସାର୍ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପଠେଇ ଦେଇଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା କୁହ ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ଆରଥରକ ଯୋଉ କ୍ଲାସ କରିବେ ବୁଧବାର ଦିନ ସେତେବେଳେ ଅନୁପାତ ଆଉ ସମାନୁପାତର କ୍ଲାସ ଟା କରିବେ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ନା ମୁଁ ସାର୍ କାଲି ଜୋମେଟ୍ରିର କଲେ ସାର୍ କାଲି କ୍ଲାସ କରିବେନି କି ହଁ କାଲି ବା କରିବେ କରିବା ଇଏ କାଲି ଐକିକ ଧାରା କାଲି କ୍ଲିୟର ହବ ଆଉ ନୌକା ଯୋଉ ବିଷୟଟା ସେଇଟା ହବ ଆଉ ତାର ବୁଧବାର ଦିନ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଟା ହବ ସେଇଥିରେ ଅନୁପାତ ସମାନୁପାତ ଟା ହବ ଓ ସାର୍ ଆପଣ ଅନୁବାର ସମାନୁପାତ ମଝିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଧେ ନାଇଁ ଜଷ୍ଟ ତମମାନଙ୍କୁ ବିନା ରେକର୍ଡିଂ ରେ ପଢେଇଥିଲି ହଁ ହଁ ସେଇଆ
बिना रेकर्डिंग रे पढ़ेइथिली आज 18टा ठीक करछि पल्लवी महंत ए कोउटा एटा पीएमएस ठीक अछि पल्लवी महंत की गोटे जॉइन अटेंड करछि याको ओके एमडी 18 मार्क रखिछन्ती ओके गुड अमरनाथ 18 मार्क रखिछन्ती गुड राहुल 13 मार्क रखिछन्ती विष्णुप्रिया 13 मार्क रखिछन्ती निंसा 10 मार्क रखिछन्ती कोन पे निंसा 10 मार्क दिव्य 6 मार्क 8 घंटा थिले सर ओके हां सर आर्थर का जो एग्जाम हेतला क्विज टा तार रिजल्ट किए रखिथिला फर्स्ट हितला सेटा मु देखिनी सर हाँ वर्तमान से रिजल्ट मे बी डिलीट हेइथिबो टिके साइट इंप्रूवमेंट होतला पिला मु जाउची 48 हे गेला सुनो 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 48 हे गेला मु एबे जाउची बट काली हमें ठीक मु तमान को ऑलरेडी ग्रुप रे पठे देजी पीडीएफ जा सब रहि गेला ताकू कसी देबो एंड जदी डाउट अछि ग्रुप रे पठेबो काली क्लास रे ताकू बुझेइदी माने तमान को कथा नहीं बने क्लास बट मु तमान को क्लास एथरा 8:40 रे बंद करे कि तमान को क्वेश्चन नेबे हैला रिजल्ट पठेइबे रिजल्ट तमाने निजे निजे देखि परियो से व्यवस्था म करू मते टिके समय रे रविवार भीतर सब ठीक हे जो रिजल्ट तमे जेते बेले चाहो सेते निजे देखि परियो आज्ञा सर प्रणाम हां ठीक है हां सर प्रणाम हां प्रणाम प्रणाम समस्त मन दे पढ़िबो मु आज जाउची काल थे किंतु 8:40 रे क्लास बंद हबो देन 10 मिनिट तम मानक से तुम कथा है।